Maayong adlaw ninyo mga kamidya. Sa kini nga video, kuyugi ko ninyo karon nga mukhaon diri sa Good Luck Hotpot Cebu. Located di siya sa New Star, Cebu City. Nabalitaan nako aduna sila yung bag-ong set menu nga abot kaya na lang sa bulsa. Gibuhat ni nila para daghan makatilaw. Kaniday among gi-avail mao ni ilang set menu package nga 2,980 pesos nga good for two. Na nakay own hot pot soup, seafood, meats, side dishes ug uban pa. Aside sa good for two, aduna pud sila good for four for only 5,980 and good for six nga 8,980 pesos only. Kini nga set menu available ni from Monday to Friday from 11 a.m. to 3 p.m. ug kini nga promo hangtod ni sa November 30, 2025. Sulit kaayo ilang set menu, naglisod jud mi gurot gani ni Mrs. Aduna pud sila VIP rooms with starting price of 30,000 na good for 10 people, consumable of a la carte orders. Diri sa Good Luck Hotpot, ma-experience gud nimo nga mura kang nagkaon sa usa ka restaurant sa China. Ma-feel nimo ang ambience, culture, and eating with entertainment. So, unsa pa man inyong gipaabot? Ali nang diri sa Good Luck Hotpot kay nga una ta.